पांच बार के एमएलए, छठी बार जी आप एमएलए के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। क्या बात है इस इलाके में, खासतौर से आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कि बार बार आपको वोटर पसंद करते हैं, चुनते हैं और आपके ओपोनेंट क्रिटिसाइज तो करते हैं लेकिन इफेक्टिव फाइट नहीं दे पाते? काम है, खिदमत है और मजलिस कामयाबी है। इसकी वजह से मुसलसल आवाम का भरोसा, एतमाद और उनकी दुआएं हमारे साथ रही हैं और हर इलेक्शन ये बता रहा है कि मेजॉरिटी अक्सरियत बढ़ती रही है। खासतौर पे आपके इलाके की बात करें तो जहाँ पर ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास इलाका है, काफी यहाँ पर डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, आपके एक काम को लेकर बार बार हम जब जाते हैं ग्राउंड पे तो चर्चा जरूर होती है, वो आपके एजुकेशन को लेकर। आप जो एजुकेशन में काम कर रहे हैं, आपका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसके बारे में बार बार लोग बात करते हैं। क्या ये एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये आप खुद से करते हैं, गवर्नमेंट से फंडेड हैं? क्या है इनका और कैसे ये लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है, कैसे वोटर्स को काफी इफेक्टिवली इन्फ्लुएंस करता है? देखिए, 99 में जब मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था अपना, तो उस वक्त मैंने सबसे पहले जो वादा किया था तो वो वादा ये था कि इंतशार का खात्मा करेंगे, इत्तेहाद को पैदा करेंगे, आपकी आवाज को हिंदुस्तान भर में पहुंचाएंगे। और दूसरा वादा ये था कि मासूम बच्चों के हाथों में कलम थमाएंगे और कंधे पर किताबों की बस्तों का बोझ देंगे। तो यही बातें थी जिसकी वजह से अवाम ने कबूल किया और आज से 25 बरस पहले मुझे कामयाबी दी। तो उस फर्स्ट टर्म में ही हमने हमारे एजुकेशन के तरफ काम करना शुरू किया था। जब चंद्रायन गुट्टा का बहुत सारा हिस्सा आज या खुदपुरे में है, तो वहां से हमने अपने तालीमी सफर का आगाज किया, स्कूल का आगाज किया और आज 14 बिल्डिंग्स हैं, ऑलमोस्ट 9 स्कूल्स हैं और फिर इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स आई थिंक मोर 3 schools आर अंडर कंस्ट्रक्शन, 15,000 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट से फंडेड नहीं है, ना ही MIM पार्टी से फंडेड है, बल्कि ये मेरे पर्सनल है। मैं और मेरी फैमिली इसको चलाते हैं। अगर हम बात करें सर पॉलिटिक्स, ये तो आपके सोशल वर्क हो गए, कितना डिफरेंट है? आपके वालिद भी पॉलिटिक्स में रहे, आप 5th टाइम में मिले हैं, कितना डिफरेंट है उस एरा का पॉलिटिक्स, अभी का पॉलिटिक्स? और क्या लगता है क्या होगा तेलंगाना में? काफी गर्मा गर्मी है, कांग्रेस दम भर रही है, बीजेपी दम भर रही है, आप तो हैं ही मैदान में। देखिए, पॉलिटिक्स फादर ने जो की थी वही पॉलिटिक्स को हम भी कर रहे हैं। माय फादर उस वक्त एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को बनाए थे, प्रोफेशनल कॉलेजेस, हॉस्पिटल, और आज हम बुनियादी तालीम पर तवज्जो दे रहे हैं। और इलेक्शन में तो हर कोई दावे करता है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि जहां जहां MIM लड़ रही है वहां से MIM कामयाब होगी। और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट और हमारी पार्टी ने यही कहा है कि MIM वोट दे जहां पे MIM है और बाकी जगह BRS को। तो मुझे उम्मीद है कि MIM भी जीतेगी जहां जहां लड़ रही है और BRS भी अक्सरियत हासिल करेगी। अगर हम बात करें कांग्रेस की सर, कांग्रेस लगातार MIM के मुखिया हैं, सदर हैं, असदुद्दीन ओवैसी, उनके ऊपर टारगेट करते हैं, आपके ऊपर भी टारगेट करते हैं। कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं रेवंत रेड्डी, वो खासतौर पे आप लोगों के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि आप लोग एक मैच फिक्सिंग कर रखी है बीजेपी के साथ और उसकी वजह से आप लोग जो है दूसरे राज्यों में जहां कांग्रेस को हराने का काम करते हैं, यहाँ पर इफेक्टिवली आप बीजेपी से फाइट नहीं करते। देखिए, हम हर वक्त करते रहे हैं। जिस वक्त मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का अहिया हुआ था तो उस वक्त भी लोगों ने यही कहा था कि हैदराबाद में MIM की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए आप स्ट्रगल न करें, बल्कि यही रेवंत रेड्डी के जो और राहुल गांधी के नाना थे जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने भी कई मरतबा अपने लोगों को भेजा और मेरे ग्रैंडफादर अब्दुल वाहिद ओवैसी से कहा कि ये कागज है, इस पर दस्तखत कर दीजिए और कह दिए कि नॉन पॉलिटिकल पार्टी रहेगी MIM, तो हम आपको रिलीज कर देंगे। वो 11.5 महीने जेल में थे और हमने जिदोजहद की उसके बाद, और उसका नतीजा आज ये है कि प्रोफेशनल कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स है, हमारे स्कूल्स है, MP है, MLAs हैं। तो
اگر آج ہم پولیٹیکل سٹرگل نہیں کریں گے اور اگر آج ہم انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے تو پھر پارٹی سکڑ کے رہ جائے گی. مائنورٹی کے پالیٹکس کی بات ہوتی ہے سر دیش بھر میں. ہم دیکھتے ہیں کہ اسدالوں میں سے الگ الگ انفیکٹ راجستھان میں بھی سے بار بار مائنورٹی کی یونٹی اور مائنورٹی کے ہتوں پہ بات کرنے والی پولیٹیکل پارٹی نہیں رہی ہیں. ان کے اسپیچز یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ووٹ بینک کی طرح مائنورٹی کو یوز کیا ہے. اس سے کتنے آپ اتفاق رکھتے ہیں, کتنا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں مائنورٹی کے ایک ووٹ بینک کی پالیٹکس کی طرح تلنگانہ میں یا دیش کے انیہ حصوں میں بھی یوز کیا گیا ہے یا یوز کیا جاتا رہا ہے اور ایک افیکٹو ان کو لیڈرشپ MIM دے سکتی ہے اس راجیہ میں الگ الگ راجیوں میں؟ دیکھیے, سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہندوستان میں آزادی کے بعد سے لے کر آج تک سب سے زیادہ اقتدار پر اگر کوئی جماعت رہی ہے تو وہ کانگریس رہی, یا نہرو کے نام پر یا اندرا کے نام پر یا پھر بعد میں نرسمہا راؤ ہو یا منموہن سنگھ ہو. لیکن ان کی عادت رہی ہے کہ اگر آج مسلمانوں کی جو حالات ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, اور ہر وقت جب بھی کانگریس کمزور ہوتی ہے تو اس کی تاریخ رہی ہے کہ وہ فسادات کروائی. فسادات کے بعد, تباہی کے بعد مسلمان جب غصے میں آتے ہیں تو کمیشنز بنائیں اور مسلمانوں کی پسماندگی, مسلمانوں کی جو پچھڑاپن ہے اس کے اوپر مسلمان غصے میں آیا تو کمیٹیز بنائی. کبھی گجرال کمیٹی بنائی, کبھی سچر کمیٹی بنائی, کبھی رنگناتھ مشرا کمیٹی بنائی, تو کبھی کمیٹی بنا کے خوش کیا تو فسادات میں تباہی و بربادی کروا کر کمیشنز بنا کر کیا. سری کرشنا کمیشن ہو یا دوسرے کمیشن ہو. اور اس کے بعد میں بھی مسلمان جب ناراض رہا تو انہوں نے پھر رمضان میں افطار کی دعوت کر دی یا اجمیر شریف کے لیے چادر بھیج دی. انہوں نے تو مسلمانوں کا استعمال کیا ہے ووٹ بینک کی طرح, اور سارے رپورٹ سامنے ہیں کہ مسلمان سب سے پچھڑا ہوا ہے, سب سے پیچھے ہے, سب سے کمزور ہے. اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ تلنگانہ میں مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے لٹریسی ریٹ یہاں پہ اسٹیٹ کی کیا ہے اور مسلمز کی کیا ہے, تو مسلمز لٹریسی ریٹ از ہائر دین دا اسٹیٹ لٹریسی ریٹ. So this is the achievement of MIM, and I think because of the presence of MIM, now everybody is forced to say that کہ ہم ایسا کریں گے, ہم ویسا کریں گے. The question arises is that کہ 11% minorities are there in Rajasthan. Here, and if you have to calculate, the total number is around 62 lakhs. Here the Muslim percentage is 12%, اور population number میں دیکھے تو 50 lakhs. There the budget is 290 crores. Here the budget is 2,200 crores. Now if the Congress and Revant says that we will make it 5,000, thank you. It is the presence of MIM, Asad Owaisi and Akbar Owaisi, that they are forced to say that we will make it 5,000. Why are they not doing the same in Rajasthan and other states where they had ruled and they are ruling? میرے دو آخری سوال سر. BJP کہتی رہی ہے جب ہم کیمپین دیکھتے ہیں, ابھی نہیں پہلے سے بھی, کہ آپ کے ہاتھ میں کار کی اسٹیئرنگ رہی ہے. آپ ایکچولی جو ہے نا پردے کے پیچھے سے KCR کی کار کو ڈرائیو کرتے, سرکار آپ چلاتے ہیں. اس جو ایلیگیشن ہے اس کو کیسے آپ دیکھیں؟ یہ ایلیگیشن ہی ہے, آپ خود کہہ رہے ہیں ایلیگیشن ہے, تو جس کو جو چاہے وہ بول سکتے ہیں. جس کی گاڑی وہی چلائیں گے, جو ڈرائیور ہے وہی چلائے گا گاڑی. ہم ہماری پارٹی چلا رہے ہیں, وہ ان کی پارٹی چلا رہے ہیں. اب عوام کے ہاتھوں میں سے ہاتھ نکل گیا ہے.